खुलुमका Swrangchati Kokborok Koktwma tini Kokborok Koktwma ungkha bisik thanmi ulo IPF ti bodoni ingoi kotal committee khajaka July tarni thangnai dokte sini salmario abono karino tini tangsal 4 salmario Agartala press club doni bukhati kaisa Koktwma rin kuthum khlai rijaka Koktwma ni kuthum mungo manjaka IPF tini kasko NC de Burma tangphangkara member kumar jamatia MLA Dhananjay Tripura gunatisa amchani BSC chairman Prem Chhadan Tripura na khubi kubundo kongnar thani IPF tini tangphangkara eba Tiprasa hamkrai mantri thanai salnai rege IPF tini kuthumlai mungo kokcham ro tei shukrubu shaka division aro participate khlaiga ekini jotto allied organization IWFT Youth IPFT Adisa Panjab Bodol DNA UKS এই যে তোমারও যতনো মঞ্জাখা প্রায় চিনি হাজার কাছাকাছি চিনি ডেলিগেট থাকা লাইক হাম রেসপন্ডকা 2 দিন কক্স লেভেল পড়েব जों চিনি total খাইছেন কমিটি গঠন থাকা চিনি কমিটি গঠন থাকবেন বাইরে जों তাকলাই ডেমোক্রেটিক্যালি খাইছেন by election question থাকা স্পেশাল চিনি প্রেসিডেন্ট বাই জিএস election কাছে election contest থাকা ইলেকশনের মাধ্যমে আইনা হয় চিনি প্রেসিডেন্ট আগামী এক্সাম তবে হাইনা হাই রি-ইলেকশন ফিকা জিএস বাহিনী রি-ইলেকশন ফিকা অবাক লাগই চিনি 2 দিন কনফারেন্স পাইকা চিনি কনফারেন্সও जों गोबां मा सिद्धांत नाका लोगोसे पास थाखाजों पयला ओमफ्राय जों फाइनाय सप्ताहआवनो मोस्ट प्रबेबली चिनि 13-14 तारिख जुलाइ जों दिल्लीआव थांनाय जों आइथा कतर टीम थांनाय जत एमएलए मन्त्री बेदिनि टप लेभेलनि नेताराव आइपिएफटी जों दिल्ली थांनाय जों बावगासिनो मालायनाय ते रिक्वेस्ट खालायनाय चिनि जे खाजा हाई लेवल मॉडल कमिटी ओ कमिटी नो पुने रिपोर्ट जों साननाय अब बोसोर जायगा आबक दंखा अब जों जोंनि होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार जों हाइलाइट खालायनाय जों जोंनि कनफारेन्सआव जों पास थाइखा जे जोंनि एडिस एरिया पयला खाजाक माने सिनि ताकवेन्ट कुनो डिमार्केशन खाइजायाखै आरो बगे जों गोबां प्रब्लेम फेस खाइ दङ जोंनि एडिसनि एरिया जोंनि जे कन्स्टिट्युएन्सि दंमोन अब बेलायखौनो जाया अब जों दाबि खालायनाय जे जोंनि एडिसनि बाउन्डारि प्लास एडिसनि कन्स्टिट्युएन्सि जोंनि 28टा दङ आरो जों डिलिमिटेसन खालायनाय बागै अब जों सानाय जोंनि जों जे स्पेशल पेकेज सानमाने जों टोटाल सरकार फायै जों दिनै गुजरातनि बागै जोंनि बिजनेस पपुलेसननि बागै जों स्पेशल पेकेज सानखा आ पेकेज नंखायनो जोंनो दायदिरि नांगौ अब जों साननाय ताइबो दिनै गोबां मा दिनै बेकार दङ दिनै गोबां मा दिनै स्पेशली दिनै एसटि र हाजार बेकार दङ आरो जों बरनो जों साननाय जाते दिनै स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खायनाबाबो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जों साननाय ताइबो दिनै दङ ककबरक नो जों दैबो जों दाबि खाय दङ दिनै ककबरक रोमान स्क्रिप्ट आबानो जों एचुल दाना बागै बे रोमान स्क्रिप्ट खायना बागैबो जों अब जों आरो हाइलाइट खायनाय ताइबो दिनै मोस्ट इम्पर्टेन्ट दिनै एक नम्बर दाबि दंमोन दिनै आइपिएफ जेराव या फांसे दाबो होनथ जों डेभेलपमेन्ट जों दाबि खाय दङ आरो दिनै डेभेलपमेन्ट दाबिनो बाहायनो जों आरो उल्लेख खायनाय जों खुरसानाय दिनै आइपिएफनि दाबि जे डेभेलपमेन्ट दाबि दंमोन आबानो जों मालाय खांखो जों दिनै होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार जों सालायनाय अबाय कयटा पइन्ट जों जासायखायनाखा दिनै कनफारेन्सआव जों बिल पास लायखा ते अ जिनिसखौनो जों देख्लायजों जों दिल्ली बाय लास्ट खायै जों दिल्लीआव थाङै आरो दिनै होम मिनिस्टार बा प्राइम मिनिस्टार ते बिभिन्न दिनै आरो बिजेपिनि टप नेताराव बाय जों मालाय कक्स लायनाय आबानो दिनै मेइन दिनै अब थांनाय 2 दिन 6-7 जुलाइआव दिनै एडिसिआव दिनै खुंबोनांगौ जों जे स्टेट गभर्नमेन्ट खायमानि आबान दिनै सबसे दिनै गुरुत्वपूर्ण जों आबाङै दैबो जों सालायखा दिनै दाबिनो दैबो जों प्रेसार खायनाय बागै जों टाइम टु टाइम जों
रुटीन माफिक जों टिप्लान मुभमेंट खायनाय दिनै युथ न तैयै जों युथ आर्टिसान तैयै दिनै आइजोल तैयै जतनो तैयै जों दिनै एलाइट अर्गेनाइजेसन तैयै जों टाइम टू टाइम दिनै मुभमेंट तैयै जों एग्रेसिव खायनाय बागै तैयै जों ट्राक खायनाय बागै जों दिनै मुभमेंट जों खायनाय हिनै जाबा जों दिनै कनफारेन्स जों बिल पास खाय ताकलाय जों एसे बादा होनाय दिनै भाइस प्रेसिडेंट जों बादा होनाय आबा जों देवाय जों खालामनो बिसिंतै दिनै सेंट्रेल एग्जीक्यूटिव मीटिंगआव जों आबा आरो प्रस्ताबना रखा दिनै एजिएस पोस्ट बारायनाय दिनै अर्गेनाइजेशन पोस्ट बारायनाय आबा जों थांनाय दंमोन दिनै प्लास 65 दंमोन सेंट्रेल एग्जीक्यूटिव कमिटि आबा जों दिनै कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खायो जों आबा सालायगा दिनै आबा खालायनाय जों दिनै संविधान मास लायो एमेंडमेंट खायो जों इदानीं आतगै जों दिनै एमेंडमेंट खायो जों दिनै एजिएस पोस्ट बा अर्गेनाइजेशन पोस्ट जों आबा जों बारायनाय दिनै मेन पोस्ट प्रेसिडेंट आबा इलेक्शन खायजाखा एजिएस आबा इलेक्शन खायजाखा ते बाद बागै जों कन्टेन्सास प्लेस जों सालायगिनो आबा जों सिलेक्ट खालामो Kokna thani mothane kazam tei tabune haina haichong ina za kasko enchi de purma saka Tuno Tigurani survey pekhito survey babe rajnoti je atmosphere abo tun sob somono monitor khai dongo ebong abo no tam phemo hole hanani abo tun khai dongo abo tun professor babe tini police no tun satokya mana tang bagi hege mana no tang hijau tang bagi hege ate khajari tong asal denis abno jeng mo ai bagi ngo hanoi jeng sai mano abo tini internal policy hote bakar abo jeng abo general public thani abo jeng khai sai tiga abo ngoro kati phejani alliance tiki tongna nenge sustain phejani nenge to barangbar যদি হয় তাই তো আগুন সে কত যদি আটা খাইজা বলছে নরমালি এমসিসি নিয়ে আসা রকছে আটা খাইজা নক ফো পরীক্ষা গুড়ি ফুল পরীক্ষা কমনি যা পরীক্ষা আগুন না খাই না পরীক্ষা আবাই তো তাই ওয়েবসাইট নর বিয়া মানে আমাদের আনবিয়ারেবল পেন আমি কিছু সহ্য খাইছি না abno tun uttor ambi meya angkok sawanabo parti जों आनजाद दल सिना हरमं आलादा जों मेन उद्देश्य टिप्लान नाय सामलायो टिप्लान मालान थांखानिगो जों जेखौ सरह फायथुम जे चिन टिप्लाननि आन्दोलन जों बिजेपिबो खायदि कांग्रेसबो खायदि सिपिएमबो खायदि जेब्रो टिप्लान जाजागिया आब्रो तुनो बादा खायनि ओ काजिन संग्राम तिनि पार्ट अफ मुभमेंट जों तिनि करेन बुजाखा तावजाखा जेलजाखा abongnayno is part of our movement. The process of movement of Hayanai, out in Kunubathia, Kamakeba, Avantation, Gobir in the Haitongo, some Barbara South Digital Sao, Tini High Committee Tongini, Tini High Level Committee Tongini, or this committee about Takuna Savajeko, some Usambus and Saka, Tini High Level Monetary Committee, State Level of Germany, about the River Penanto. About this in Saina, top level, the grassroots level, the coordination. Tong money, I was in Koishago, our visible Borobo Thompson is higher, so Nashi Tongo, Borobo Savatika says, and Tinio Committee no, since the web training. About the Swajeko, no to Simon Tin Tongo Borobo Tom Pleasant, Price Hoy Chatham Pleasant, Pasha, high level. Committee खाया तो मन पुलिस कमिटी बीजेपी प्लस आईपीएफटी अब तब गैब हुई तो का कुछ मीटिंग खाया गया अब लोग बार-बार साका अब मीटिंग खाई जन चीनी जब समस्या तो लेमनी चीनी बिसिन जब हम हॉस्टाइल में डिलीटिंग तो tabung ni simi agartora agolio kosok mani tei drain mani hamya thumnani samung salbrum brum aichuk dambrui ni simi chengoi phungni damtisa jorani bisingoni pairina nangnai habono thangnani jorawa jungjal klai maya tike tabungni jorawa nungjago salbrum brum no mani hamya thumnai dampar agartora agolio uthagoi lama kucharoi drain tei kubun kosok mani rok thumo pia tabungni simi tei abhai khlai mangra khone saka hatsani mantri apra bipal kumar de
তিনি বনমালীপুর আমচায় খবজাক মহারাজগঞ্জ হাতিবা বেরনাথনি অগতাকি মুরখা আমচানি বরনে কক ওংখা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশননি মানে হামিয়া থুমনাই ro jora thagi মানে হামিয়া থুমপায়া hani bagi derne tui wati phai lomkhe nokshin lagate habo obai kokside manma bai amchayo bernana thangka mantri okra eba amchani emile biplop kumar dev amchani borok bai kok salai talchani bisingo no o jungjal prosthani huni bo kok saka talchani ulo haino hai o amchayo bo bernana phanyai tumung apurbo agina haina hai hunke krak ya prechna huni bo saka apno kare bote bo saka kebangma borok rokno hapone thai khobe der no ya phau choboi nakha aburongno nona nangnai বর্ষাকা আগরতলা আগুলিনো স্মার্ট সিটি খাইনি বাগে সামুং খাজাগে দङ আবুনি বাগে জরা কিসান নাंनाय পরিকল্পনা তো আছে স্মার্ট সিটিতে এগুলো সব সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে স্মার্ট সিটিতে প্ল্যানিং আছে কিন্তু স্মার্ট সিটিতে করতে আরও 1.5 থেকে 2 বছর লাগবে কমপ্লিট করা কিন্তু তার জন্য আগরতলাবাসী ড্রেনের নিচে থাকবে জঞ্জালের নিচে থাকবে সেটা তো একদিকে আমি গার্বেজ ফ্রি ত্রিপুরা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত করেছি আর আরেকদিকে এইগুলি হয় না এখানে স্থানীয় যে কাউন্সিলর আছে আপনাদের মাধ্যমে আমি সবাইকে অবগত করছি যারা ইলেক্টেড কাউন্সিলর আছে এরা নিজের এরিয়া ঘুরে না যারা সেক্টর অফিসার আছে নিজের কাজটা করে না সেই কারণে ড্রেন সাফ করার জন্য 8 ফিট পর্যন্ত ময়লা জমে আছে তো কাউন্সিলর চোখে দেখে না সেক্টর অফিসার চোখে দেখে না এখন আমি বলেছি যে সমস্ত অফিসাররা যে জোনাল অফিসার রয়েছে এরাও ফিল্ডে নামবে কমসে কম 10 থেকে 15 দিন ফিল্ডে 15 দিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখতে হয় আর যারাই কাজ করবে না তাদেরকে বাড়িতে পাঠাও এইগুলি চলবে না বলে আমি কাজ করব না তার জন্য স্ট্রাইক করব স্ট্রাইক করলে জেলে পাঠাবো সবাইকে কারণ আগে আমার আগরতলাকে জঞ্জাল মুক্ত করতে হবে মশা মুক্ত করতে হবে মানুষকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করতে হবে আর সেগুলো যদি আমরা নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে না করি আর ম্যাক্সিমাম জায়গাতে আমি দেখেছি যে ড্রেনের জায়গাগুলো একবার করে রেখে দিয়েছে আর ড্রেনটা 5 কিলোমিটার রয়েছে পুরোটা তো হাফ কিলোমিটার পরে দেখা যায় পেছন দিক দিয়ে বাড়িঘর তুলে এটাকে বন্ধই করে দিয়েছে তো ড্রেন যদি কমপ্লিটলি খোলা না থাকে তো ড্রেনটা জলটা যাবে কি করে তো সেগুলো আজকে আমার চোখে পড়েছে আমি 1 মাসের সময় দিয়েছি 1 মাসের পরে স্পেশাল সেক্রেটারি আমার সঙ্গে রয়েছেন উনি দপ্তরে নতুন এসছেন তো আমি আশা করি 1 মাস পরে একটা পরিবর্তন হবে এবং নিচে থেকে উপর পর্যন্ত রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স করা যেই এরিয়াতে সেক্টর হচ্ছে এর দায়িত্ব আর 12টার আগে জঞ্জাল যেগুলো ড্রেন পরিষ্কার করবে 12টার আগে কমপ্লিট হয়ে যাবে এখন আমি দেখেছি বিভিন্ন জায়গাতে ময়লা উঠেছে পড়ে আছে নিয়ম হচ্ছে 10টা 10:30টার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাও ভোর 4টা থেকে নামা আর 10টার মধ্যে কমপ্লিট কারণ অফিস টাইমে যাতে রাস্তা ফ্রি থাকে এটা নয় এখানে জায়গায় 2টা পর্যন্ত গাড়ি ঘুরছে নিয়েই চলবে তো এগুলো ব্যবস্থা করা হবে 1 মাস পরে আমি আবার এই এলাকাতে দেখব যারা এই কাজে সাহায্য করবে না বা তাদের দায়িত্ব পালন করবে না তাদের উপর সরকার শক্তিশালীভাবে মানে পানিশমেন্ট হোক ডিসমিস করা হোক যা করার আইনগত ব্যবস্থা নেবে স্যার মহারাজগঞ্জ বাজারে যে পুকুরটা দেখলেন এটাকে পুনরুদ্ধারের কোনো পরিকল্পনা হ্যাঁ ওটা স্মার্ট সিটিতে এমনিতে নেওয়া হয়েছে একবার গভর্নমেন্ট করেছিল ডিমার্কেশন করেছিল কিছু পাবলিকের অবজেকশন পাবলিককে নিয়ে আবার এটা ডিমার্কেশন করা হবে এবং সেটা অলরেডি স্মার্ট সিটির মধ্যে এটাকে সৌন্দর্যকরণের জন্য রয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে নেওয়া হবে দেখুন পুরনোকে আমি কারোর উপর দোষারোপ আমি এটাই বলবো যে যারাই কাউন্সিলর হয়েছে তাদের দায়িত্ব রয়েছে তার দায়িত্ব পালন করো 5 বছরও তাদেরকে হারাবে জিতাবে আলাদা বিষয় কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে তুমি কাউন্সিলর হয়েছো তোমার এলাকাতে ঘুরবে না ড্রেন দেখবে না যদি আজকে কাউন্সিলর আমাকে বলুক না বলেছে স্যার আমি 20 বার গিয়েছি তারপরও ড্রেন সাফ হচ্ছে না গিয়ে মেয়রকে বলো পেপার দিক নিজের কাজটাকে নিজে করুক আমি সেটাই বলছি যার দায়িত্ব সে পালন করুক আরোপ না লাগানো সরকার বিএসসি চেয়ারম্যানের চংলাই মানে চাজাই আঙ্গ আইপিএফ नि बखाते जंपुर जिल्ला आरदिब्रक गखादों माने फुनुलायका बरंनि सानमुं जे जायगा आइपिएफ रो गोबां दङ अ जायगानो बाहायके बिजेपि नि एमएलए वीरेन्द्र किशोर देवर माने बिएससि चेयारम्यान रुजाखा आबनि बागानो तिनि तांसारा बरंनि बखाते खादों माने फुनुलायका हास्टल विधानसभा संमानि सिगांके आइपिएफ बिजेपि कथा सामुंतांग हुनके ताबुता मंगै हाइके कक बांलायना नांखा हास्टल कोनि कथाजाक मथानि बिसिंगो से अमहाय कक बांलाय माने नुजागै तंखा
tangsara khadokmani phunuk laithani takajar IPF ni assistant general secretary Biswadev Kolai saka khadokmani phunuk manatui Ani mungkai Biswadev Kolai Takarjola Divisioni Parti IPF tini Assistant Secretary Jeng tamgai yo Jompojola RD Block ko je BSC Chairman Khaimani je Birendra Kishore Debormano oro Jompojola RD Block ko BSC Chairman angnan hile jeng workshop nukha tai net rogo nukha abono jeng IPF ti songpurno dino gosidai manja jeng oro थांनाय शनिबार दिनी सिमी 6 तारिख दिनी 8 तारिख अंखा दिनी सुखजरा जों चिनि आन्दोलन जों खालाय दङ कारण अ जागाव चिनि IPF दिनी थांनाय विधानसभायाव गोबांमा भोट बाय पास जा चिनि एनसि देबरमा थांनाय लोकसभायाव हायनो जों अ चिनि 12 नं ताकारजलाव जों अरो कप्लाय তাই চিনি যত জম্পুই জেলা RD ব্লক নি যে 31টা পঞ্চায়েত দङ RD ব্লক নি আন্ডার আ জাগাও যত পঞ্চায়েত ন চিনি IPF তিনি নো বাই নাইকল জাগৈ তাও পঞ্চায়েত চালগৈ দङ जों अ जम्पुई जला RD ब्लक BC चेयरमैन कोनो दिन जों ब्रेन्द्र किशोरनो जों गसिनाय मानया जों IPF ति संकुन दिन आपनो शिकार खानाय माया अ जम्पुई जला RD ब्लक BC चेयरमैन जदिनो अंगनानि हिगाखाय IPF तिनि बरक अंगना नांनाय IPF तिनि बरक जे कोनो खरचा अंगना नांनाय IPF तिनि बरक BC चेयरमैन फ्रम अंगयासा जाबत जों जिनि अ आन्दोलन जों खालाय थांनाय जों थांनाय शनिबारनि चिमि जिनि सभानो जों याकार याख्लायनो तिनि सुखजरा जों खालाय दङ आरो जों खानाबो खालायनो थांनाय चिनि अ BSC चेयरमैन जम्पुई जिल्ला RD ब्लक अंगयासा जाबत जों ब्रेन्द्र किशोर देबबर्मानाले जों कोनो दिनो अ जम्पुई जिल्ला RD ब्लक BSC चेयरमैन जों गसि मांगला ब्रेन्द्र किशोर देबबर्मानो जे BSC चेयर खायमानि नियोग खायमानि आबो बातिल खालामनानै उंथं जों अ जागाव जों नायो सुस्थ खायै शान्ति जदिनो तन्नानै हिगाखाय IPF तिनि BSC चेयरमैन अंगनानै नांनाय आरो तिनि खानानि बिसिङनो IPF तिनि बरकनो अ जम्पुई जिल्ला RD ब्लक BSC चेयरमैन नियोग खालाय इरनानै उंथं आबोनो नायो आं IPF तिनि जे BSC चेयरमैन खायनानि बागै केबो मुं रोजाक रक आबाहाय रक लेसा दं दङ जों आबो पार्टी जे डिविजन कमिटी आचुकलाय जों अरो डिसिसन ना लायखा चिनि IPF तिनि ड्रप थेके जों खरकसार हजाक चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि भाइस प्रेसिडेंट सार बरजलां देबबर्मानो जों पार्टी आचुकलायनो जों सिलेक्ट चन्द्र हलायजाक बन अंथं होननाय जों चिनि अ जम्पुई जिल्ला RD ब्लक BSC चेयरमैन अंथं होननाय जों जतन सय ना लायै जों रहलायजाक सेन्ट्रेल कमिटियाव जों नायो चिनि अ जम्पुई जिल्ला RD ब्लक BSC चेयरमैन श्री सार बरजलाल देबबर्मानो अंथं होननाय जों आबनो नायो आबनो ब्रेन्द्र किशोर देबबर्मानो जे अ जम्पुई जिल्ला RD ब्लक BSC चेयरमैन बनो अंनाय आबोथ कोनो दिनो अंगै मैया जों नायो ब्रेन्द्र किशोर देबबर्मानो जों कयनानि मुसुंगो अ जागाव কোনো IPF तिनि ऊपर हैरानि ताख्लायदि जदिनो IPF तिनि ऊपर हैरानि खायना नायो और BSC चेयरमैन अंगना नायो का अब IPF ति क्राक आन्दोलन चलिनाय जों कोनो दिनो BSC चेयरमैन अ जागाव IPF तिनि बरक सारा अंगै मांगलाक अब जों नायो ब्रेन्द्र किशोर देबबर्मानो जों अ जागाव BSC चेयरमैन ले जों अब कोनो दिनो शिकार खायमैया ब्रेन्द्र किशोर देबबर्मानो अ जागाव BSC चेयरमैन
ओंगै माया माने कारण अबनो ओ जागाओ चिनी जे 12 ताकार जला विधानसभानि थांनाय विधानसभायाव एनसि देबरमा गोबां भोट पास ओंजाक एंखाय बो जे वीरेंद्र किशोर देबरमा आबो 17 नं गुलाका तिनि चिनी विधानसभा केन्द्रनि इंगिया जे 12 ताकार जला विधानसभानि आन्दाराव सिचिनो जंपजला आरडी ब्लक आबनि बागै जों नायो ओ जागाओ वीरेंद्र किशोर देबरमा तांथों ओ जागाओ आईपीएफ तिनि बरंनो अंथों जों आबनो नायो रेमची एबा मेट्रिक आमजुंगो पास खालामनाय अंगि दंखा तावानादि जेरो रेमची एबा मेट्रिक आमजुंगो पास खालामनाय अंगि दंखा बावले बागै बेलेनो काहामसे कास्को खाबक्सा सोसाइटी मुंगै एनजीओ मथाबाय तुदुलजा सुब्राय माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेंटर 2019-20 बिसिनि बागै एडमिशन सामु खालाजारि दङ फॉर्म बाग मुंगतै सबमिशन जरा 2019 बिसि जून तालनि थिबा एबा 15 सिनि जुलाई तालनि 30 एबा 30 जरा हाबानकनि एबा ऑफिसनि जरा फुंनि दामचिनि सिमि सारिनि दामथाम जरा अ फॉर्म बाग मुंगतै सबमिशन सामु उंनाय एडमिशन सालमारि ओंखा फाइने अगस्त तालनि पुला सालमारि एबा 1 अगस्त 2019 ओ कोचिं सेंटर मेट्रिक आमजुंगो पास खालामनाया रोंसोंनाय जलातै बुरिरंनि बागै आसुथाय खालिजाक दंगो हानि बागै जलातै बुरिरंनि बागै जुदा जुदा दंथायनक एबा हस्टेलनि सेब्रजांनाय ओ कोचिं सेंटर रोंसोरों गोरों फोरोंनाय दं बाय गाहामके फोरोंमुं रुजागो तै हस्टेलो गाहाम सेबसा रुजागो त्रिपुरा हासिव खबजाक जेसेफोनो आमजानि कोचिंगो तंगै परिनाय रेमची आमजुमुरानि बागै कोचिं गाना गिनिनि एग्जाम सेंटर आमजुमुरानि सेब दंनाय तै हस्टेलो तमाचना सेब मानाय आमजुमुं पायासा निकुमा सुब्राय माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेंटर कास्को खाबक्सा सोसाइटी एनजीओ कास्को अमरपुर गुमती त्रिपुरा ईमेल kkems089@gmail.com Kokborok number 9436795757 tekaisa 9436195323 tekaisa 9436742002 tekaisa 8837467251 जे रक्ताबो बपा थांनो थिनांगो रेमची आंजुमुं जरा सिनि वासुगो तंयावै थिनांगो तेबु कुसुगो तिसना मुजुंगो बरक सुब्राय माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेंटर बाथानि थिनांगो गोजों खालिने सेब नावि मानो रोंसरों मुंनि बिसिंतै हानि बागै तालेदि दाक्ति ख्लादि वासुगदि थिनांनि बागै त्रिपुरा सरन तारिख तामो जानो अंका सिलिया त्रिपुरा हाचो जुदा जुदा आमचारगो त्रिपुरा सरन बिमान एबा जुंजार मानि तंमानि अम हाइकेनो हास्टेने कुरुंसा गाबरदे आमचेने रतनपुर एडिसि विलेज आमचे बिसि कदुकमा रंबाय थांफाय लासु लामा जायके सिनाम जायगा त्रिपुरा सरन तालिका तामो जानो अंका सिलिया त्रिपुरा हाचो जुदा जुदा आमचाय रगो त्रिपुरा सरन बिमान एबा जुंजारनि मानि तंमानि अम हाइकेनो हास्टेने कुरुंसा गाबरदे आमचेने रतनपुर एडिसि विलेज आमचे बिसि कदुकमा रंबाय थांलासु फायलासु खाने लामा जायके सिनाम जायगा यासे हापांनि जरावो सावै दंगो त्रिपुरा सरनि गामि आमचायरावगो गाहाम सेरसाब्रुका हिमजागनाय लामा गाहाम कुरै नोंजानो दै गाहाम कुरै रोंनो गाहाम कुरै आबदे हामग्रानि फासिन तुलांजा अमाहायकेनो गाबदे रतनपुर एडिसि विलेज आमचाय यासे हापांनि जरानि सिमिनो अ लामा थां लासु फायलासु खायनानि बागै सिनामबाय जायगा आमचायनि दुकुरनि कक्से जामु हातियो मंसामानि फानो हुनके ब बारि तलांना नांगो सा खामिया उनखेबो मारखं फायथेनि बागै सा खामनागो तुलांगै माइया मारखं फायनो हंगेबो गोबां रां नांगौ त्रिपुरा हाइके मांदे टेक्टो बिरमान मानै तंसिनाय थुयासा हापां गतार फायमाबो बिसिकनि ओंना नायतंका ताबो फानो अ आमचेनि लामा बरकनि मकल कुलायाखो वाति प्रामदि फाइबो अ लामा दिनो कासिरे कापायके हिमै थांना नांगौ आमचेनि दुकुरंनि सानमुं ताबो हास्ते हापां अ लामानो सिनामबायदुना ओंथों सिनामबायदुके होनके आमचेनि दुकुरंनि बागै थांफाय लासुलाय थां खायनानि गाहामुंनाय होनै सागा आमचेनि दुकुराव
4-5 বছর বলক বাবা অ্যাপ্লিকেশন খাইকা বাবা তা কোনো মানে কই কোনো সময় বড় ফাইনে ফেকে নাই মাখায় ফাইফোনো কোনো কাম খাইছে গিয়া সাবসা জরা जों आरो ताबो जे ग्रामनि बररक थां फाइलासु तंनानि बेलाखानो माने कष्ट बुगो चलि दंता ताबो खालि बागे ताबो इको सराय खनाय नार्सारि परिनाय गोबांमा चराय रक दङ हाखौ बरबो ताबो परिनायनि बागे बेलाखान जों माने कष्टखाय बुमा बुहारो लगिटिले आबाहि मांजोंलाय माथों कोनो गारि गारा माने गारि गुरा कोनो सेफ गरै तै लामानि अवस्थाबो नर नुगै फैना बो अवस्था दं जों ताबुक सजरा ताबुक अमाके मंग जों चिनि ग्राम अञ्चलाव अमाके मंग जों चलि दंनाय आबनो आं कन्यनि मुसुं मानि के सरकार रंनि थानिबो अमनो किसा जोंनो स्रामै रखांखाय चिनि ग्रामनि बागै माने उपकार रंनाय अकक्ता आबो बाइ खेंखा ताबो जतन सिवो थाङै माय आंनाय थां फाइलासु खाइमे आंनाय यांगो पारावरे बरक बुसु दंना आमथिं बरक तो गोबां मन आरो पाराबो कतरन ब्ले प्राय 50 हयते 50 परिवार दङ र गामि हाथाय सिमिनो गताय सुदु अम सिमिंया पारानि बरक सिमिंया यांनि बरबो तो yang लाइनो नांब्ले बरक तो सुदु पारा कासेनि बरक सिमिं लाइसि दङ आबो कगिया जत पारानि बरक तो थाइकेंके लाइनोनि नांगौ थांनोनि नांगौ हानि बागै जों अमनो जुदि सरकार जुदि अमनो जोंनो स्रामै रखांखाय चिनि बागै बेलेग हामुंनाय अबस्थाखौ बो पारा खबो अमखाय बिसराय सदर पारा yang narangka ba jes kolini no area hake west ratanpur cinama ini mungkin tamuka ani bumung ramani jetama lama hake omo sara ratanpur ni borok no yang tei agi lama kasam omo 1985 rogos ramjakna bridge o jaga aprung hake CPM सरकार तंगमनि जराव किया CPM सरकार तंगमनि जराव न हानि हायो म बाइक राय थांगा गाबनि परे अर जयस ब्रिज थाइरोका आगि के काटनि ब्रिज तंगमनि आबनि परे 2-3 बछरनि परे हेकेनो अम हानि हाय कालाय थांबाय कियुका आबनि परे हेके ताइकेबो उद्योग नालिया ताबसे जरा जों अम बाइकेनो दङ किया अ आमचाइ रगो गोबांमा बरक दङ यांतै चलि दङ बरक हाइबनो बर ताबो हामिया साया माने जत किछु ओंहाके बेलेके फाइनानि असुबिदा रं दङ किया स्कुल परदेबो गोबांमा छात्र छात्री यांतै ताबो बम याकं बैहिमलाय दङ यांतैनि कष्ट थायो के वाति पामतै जराव के फाइमान जे बरक हानि बागै अ ताबो गताल सरकार फाइनानि थानि बां कयनो मुसुङो अमरंनो किसा दाक्ति के श्रामै रखांके बेलेकेना हामनाय एलाकानि बागै अमन आंनगनि थानि कयनो मुसुङो जुदि नमनो स्रामै रखांखाबा एरियानि बररक चलिनानै थांनानै फाइनानि बेलाय सुबिदा रोंनाय अबनो आसिनो आं नगनि थानि कयो सरकार अमनो किसा दाक्तिनो उद्योग नाखांखाय बेलाके हामनाय सिनि रतनपुरनि एरियाव जे हासिंसा साइ तंमनि आब सरकार कोनो अमनि बागै एबसेप नालिया बर ताङै एबसेप नाया अब तो बंनि व्यापार तीनटा ब्रिज कोवाखा स्कुल ताबो काइसा कोवागना नाय तंखा आर दुइगरियाव काइसा स्कुल ब्रिज कोवाखा बिसाय सदर काइसा कोवाखा अमरापतिनि ताबो कनाय रास्ता थांमानि दुइगरिया रास्ता नै आबो कोवागै तंखा आबोनि माजा माजियाव ताइ काइसा कोवाखा ओंखाय आगो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थाना सं फायानो गारि बाथागै रां तालां थांगानो जे अरनि যারা হাসিংসা তিসানাय बा हासिंसा যারা मालिक रंनो कुनो बर कक सालांया काहामो सालांया हामियाबो सालांया रां नालायो थांलायो फाइलायो बर जे समय माना प्रका हाय फाइनाय उ क बुप्रा राम क बलं गाना गाना का गाड़ी खगानो बर हिमलाय फाइलेनो कुनो समय का नक बिसिंग दालायानो केबा आ गाड़ी नुग्या आबा हेके बर अरसावैनाय सिनि जनगनि जे रतनपुर एरियानि उनकोनि बिसिंग सिन्दाय जात सुर थांमानि सिनाय छरा अब केबनि खेत कोवाखा केबनि ब्रिज कोवाखा केबि स्कुल थाना नाय तंखा आबनि सरकार कुनो एक्सेप्ट नालिया
aboni bagainya sing sarkarno ma hono taisa nozor hoinai elkani jonogono unok toklainai basinani bagai samung tangkake ang khobui sajago ka asuk sainyo ang sarkarno jusaja yang nai ang kisama sap talangmaya amoni sakang je o biri singyaani sakang sing kan bar baikhatlange gabor dipoyon to matlango যখন ও ব্রিজ ন আং মেম্বার তংফ্রু কোন রকম দাবি খাইনাই ও ব্রিজ নামকা তাবা হাই হাই হাইচিং সাং হাই চালাই খাঙ্কা ও ব্রিজ কোয়াক থাঙ্কা তাবুকা जों ओंकति बुरि मा थांगौ अम जों सरकार लामा दं माने ताबु जयराम पारा दैखा जों गुरगै मा थांता ओंखाय यां जों যখন 300 টাকা নাংমা জায়গা जों 400 টাকা থাঙ্কা যে সময় 250 টাকা নাংমা জায়গা जों 300 টাকা মারকা এই আবাহাইনো চিনি কলম হামিয়া সায়া নিনি ডিলিভারি রঙ্গাকা जों ताबु খুব অসুবিধার অনতঙ্গ আনি মুংকা লখন্দে বর্মা আমরা বারোটা থেকে 3 বছর হয়েছে 3 বছর ধরে রাস্তা ভাঙা আগে সরকার থাকতে হতো অনেক সরকার আগে তো রাস্তা তো ঠিক করে না চলছে রাস্তা ঠিক করলে তো ভালো কি করতে সরকার যদি ঠিক করে দিলে আমরা মনে গাড়ি ভালো করে চলতাম বা গাড়ি উড়ি ভাঙতো না ঠিক করে চলতাম আরও সামনে ভাঙা আছে সব জায়গাতেই ভাঙা আছে মানে সরকার যদি রাস্তা ঠিক করে দিতে আমরা লেগে ভালো মানে সরকার চিন্তা করবো কী করবো না করবো সরকার তার দিয়ে ঠিক করে ত্রিপুরা থিনাঙ্গতে বুসুক বিরমা মানাতং হসিয়া হাপাং হামিয়া হনে হাপাং স্লাইমাং স্লাইমাং দে असुं जाना याकरै थांना नांना हनै सालायतंगा हासेने नंगना सिने लुकुरा वाति नबार कतर उंया कारिना बिरचंद्र मनपातर आमचाय कितिंगै थांनाय साल सिसनि रुगै फेरांचाति नतुइ जुंजार कलाजा आमचायनि लुकुरा सिनियर इंजिनियर ते सिनियर मैनेजर मुथुय मुक्ति थांजा पातिका सान्ते बाजार बुका हासेने बिरचंद्र मनपातर आमचायो Sawiman ka thang yak si hapan ng jorabo jisukpan ng nabar wati kotor phai tong di am sayo pherang chati ni mungsa jengjal kuroi pia hasiwa katal hapang khamen ulo pherang chati tang biding ni tang phang rong jake pherang chati sep sabriya hne koksu jamu asakha am chani emile te hoda hamkre samu tangnai rongo am sayo pherang chati ni jonno te sake jake kok firogya yang pherang chati tang biding ni tang phang te chantir bazar pherang chati tang bedogwo yak sui asuja tang bedik ni sheborok obahai engmani bagi social borok ni khawjoli manukja kha katal hapang tuye asal simia amchayo ningjana te kahmi bo biar hani bagai amchani borok ni kok engkha o jinjal rongno tumung dakte krai rosai riya hingke phane salo kotor chobawo ongkhonai phirang te tang bedik no sejawoi এই প্রতিদিনে কোনো কোনো একটা ইয়েতে সারাদিন যাবত বিদ্যুৎটা থাকে না সন্ধ্যার আগে একটুখানি আসে সারা কিছুখানি থেকে পর আবার জায়গা সারা রাত্র থাকে না আবার সকালে ভোরবেলা একটুখানি আসে এইভাবে আজকে দীর্ঘ 1 মাস যাবত এইভাবে চলছে বিদ্যুৎ দপ্তরে যারা কর্মী আছে এখানে তারা অনেকবার জানানো হয়েছে কিন্তু এটার আজও কোনো সুবিধা হয় না এইভাবে আজকে এখন অবধি এখনো কারেন্ট নাই যাতে এই সমস্যাটা যাতে অতি সত্বর সমস্যাটা সমাধান করা হয় যাতে সঠিক মতো মানুষ এলাকাবাসী যাতে বিদ্যুৎটা পায় বা ব্যবসায়ী যারা আছে তারা যাতে সঠিক মতো এই বিদ্যুৎটা ব্যবহার করতে পারে আমরা এখানে মনে করি যারা রাইস মিল ব্যবসায়ী বা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়ালে আছে তারাও এটার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত কারণ বিদ্যুৎ না থাকলে তারা বিদ্যুতের বিল পরিষেবা কীভাবে দিবে এই জন্য আমি দপ্তরে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন তাদের সবার কাছে বিভিন্নভাবে অনুরোধ করি যাতে বিদ্যুতের সমস্যাটা যেন অতি সত্বর একটা সুরাহার মধ্যে আসে তো প্রতিনিয়ত কারেন্ট থাকে না তা আজকে 16-17 দিন মধ্যে তো এমনিতে কারেন্ট নেই মালিকের যে সমস্যা যে কাজ নিয়ে তো সরকারের কিছু কাজ ছিল কিন্তু কাজ তো করতে পারি নাই ওই যে বিদ্যুতের সমস্যা তো এইভাবে বিদ্যুতের সমস্যা যদি মনোবাজারেতে হয় প্রতিনিয়ত মানুষের বহু সমস্যা হবে অফিসের কাজকর্ম নিয়ে জল খাওয়া নিয়ে যে মানুষের যে প্রতিনিয়ত জল লাগে এই জল পাবে না যে কারেন্ট যদি না থাকে প্রতিনিয়ত মানুষের সমস্যা এই সমস্যাগুলো কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে মাননীয় আগের থেকে সমস্যা বৃষ্টি হইলেও নাই বৃষ্টি হইলে তো নাই কোনো কথাই নাই আর বৃষ্টি না হলে এইভাবে 12-24 ঘন্টার মধ্যে থাকে 2 ঘন্টা বাকি 22 ঘন্টায় থাকে অন্ধকার আসলে কি বিদ্যুৎ দপ্তর কাজ করতে আছে আপনাদের এলাকায় দেখেন কাজ তো গাড়ি নিয়ে শুধু ঘুরতে আছে তারা একবার আইতেছে যাইতে আছে কি জানি জঙ্গলে যায় কি তারা রেস্ট করতে আছে না গল্প করতে আছে কাজ করতে আছে এরাই জানে এখন আধা ঘন্টা কারণ পাইছি না আমরা তো এখন কতদিন যাবত এরকম আপনারা মানে সমস্যাতে আছেন এটা অনেক দিন আগে থেকে দপ্তরে জানাইছেন
দপ্তরে জানাইছি কারেন্ট না থাকলে কি হবে? কারেন্ট না থাকলে জল পাবো না, কাজ পাবো না। মালিক কি আমাদেরকে রাখবে? রাখবে না। तांसाल सारिक दामबाव কৈলাসহর সিপিআইএম অনুকুতি हांकर पार्टी अफिस काisa कोक्तमना अनुकुत मुखलाइजाखा आरो मानजाखा सिपिआइएम हांकर कमिटिनि तांफां कृष्णचन्द्र चौधुरी কৈলাসহর बुका हासिन तांफां बिश्वर गुसामिनो खबे कुपनराव कोक्तमा अनुकुत मुंगो हांकर कमिटिनि तांफां कृष्णचन्द्र चौधुरी साका अनुकुति हांकर कुमारघाट ब्लॉक जतुई काई बारा कामी पंचायत तंगो अक काई बारा कामी पंचायत काई नैरा बाची थाम आसुक थाई तंगो ताई आबुनि बेरे काई थामजी आसुक थायो चौमारियो पासनि बरक रखा हानि साका আমাদের জেলায় আজকে নমিনেশনের শেষ দিন। এখন পর্যন্ত আমরা জেলার ঊনকোটি জেলা পরিষদের যে 13টি আসন 13টি আসনেই আমরা নমিনেশন পার্টির পক্ষ থেকে সাবমিট করা হয়েছে। কুমারঘাট ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির মোট 13টি আসন 15টি আসন 15টি আসনের মধ্যে 14টি সিপিআইএম প্রার্থী এবং একটি সিপিআই প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। কুমারঘাট ব্লকের মোট পঞ্চায়েতের 253টি আসন আছে। এই 53টি আসনের মধ্যে আমার কাছে সর্বশেষ যে খবর 30টিতে আমরা প্রার্থী দিতে পেরেছি এবং গত 5 তারিখ কুমারঘাট ব্লকে যখন আমাদের যারা প্রার্থী এবং প্রস্তাবক নমিনেশন জমা দিতে যায় ব্লক অফিসের নিচেই অর্থাৎ ঢোকার মুখেই বিজেপি দুর্বৃত্তরা তাদেরকে সেখানে আটকে দেয় এবং অনেক এখানে ভালো পরিমাণে একটা গ্যাদারিং ছিল এবং আমাদের কোনো প্রার্থী এবং প্রস্তাবককে ব্লকে ঢুকতে দেয়নি, তারা নমিনেশন সাবমিট করতে পারেনি। এর মধ্যেও সাহস করে কিছু অংশ গিয়েছে, যারা গিয়েছেন তারা নমিনেশন সাবমিট করেছেন। কিন্তু দেখা গেল ওই দিন রাত্রিবেলায় কুমারঘাটের সুকান্তনগরে প্রায় 70-80 জন বিজেপির দুর্বৃত্তরা যারা নমিনেশন দিয়েছেন তাদের বাড়িঘরে গিয়ে হুমকি, নমিনেশন উইথড্র করতে হবে, না হলে পরে তার রেজাল্ট খুবই ভয়ানক হবে। এবং বিশেষ করে আমরা দেখলাম 5 তারিখে সুকান্তনগর, রতিয়াবাড়ি এবং পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি এই মূলত 3টা জায়গার মধ্যেই বিভিন্ন এলাকার সমাজদ্রোহীরা বিজেপির জড়ো হয়ে ওই সমস্ত জায়গাগুলির মধ্যে আমাদের কর্মী সমর্থকদের হুমকি এবং নমিনেশন যারা জমা দিয়েছেন তাদেরকে উল্টো করার জন্য হুমকি উজ্জিত হবে। কোক্তমা নিকুথ মঙ্গ বিশ্বরূপ গোস্বামী সাকা 20টা পঞ্চায়েতে তার মধ্যে 117টা আসনে আমরা আমাদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছি। চণ্ডীপুর ব্লকে আক্রমণটা বেশি ছিল, ভয়ভীতি, হুমকি। এখানে 142টা মোট আসন, তার মধ্যে 25টা আসনে আমরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছি। তো এখনও প্রতিদিনই এই হুমকি চলছে বিভিন্ন জায়গাতে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্য বামফ্রন্ট যে আবেদন রেখেছেন সেই নিরিখেই আমরাও আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তাটাই আমরা পৌঁছে দিতে চাই যে 1.5 বছরের একটা সরকার, কেন এত আতঙ্ক? মানুষ এত ভোট দিয়েছেন, লোকসভাতে এত বিপুল ভোট পেয়েছেন, এখন তো তারা সমস্ত বিরোধী দলকে তাদের আহ্বান করা উচিত ছিল যে আপনারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসুন, জনমত যাচাইয়ের। কেন এত আতঙ্ক? আসলে পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তার জন্যই এত আতঙ্ক। ভোট 2টা ব্লক মিলিয়ে আমাদের যে আসন, জেলা পরিষদের 7টা আসন, আমরা 7টাতেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। পঞ্চায়েত সমিতি 2টো, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতিতে 13টা আসন, আমরা 13টা আসনেই মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছি। চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে 11টা আসনের মধ্যে 8টা আসনে আমরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছি। যদিও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় কৈলাসহরে কোনো বাধা হয়নি, কিন্তু প্রতিদিন প্রতিটা এলাকায় ভয় ভীতি দেখানো, হুমকি, যারা প্রার্থী হচ্ছেন, প্রস্তাবক ঠিক হচ্ছে, তাদের বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে, প্রস্তাবক হলে অসুবিধা হবে। আজকেও আমাদের ধনবিলাসের যারা প্রস্তাবকরা, তাদের 2 জন প্রস্তাবক, তাদের বাড়িতে হুমকি দেওয়া হয়েছে, তারা শেষে আসতে পারেননি। ডলুগাঁও বাজারে আসার পর সেখানে আবার তাদের পেছনে পেছনে লোক এসছে, তারা ভয়ে সেখান থেকে আর ব্লকে যাননি। এবং গত 5 তারিখে আপনারা জানেন যে শ্রীনাথপুর পঞ্চায়েতে 5 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের কর্মীরা ওই দিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। জমা দিয়ে প্রায় 2 থেকে 250 লোক নিয়ে ওই দিন আমাদের কর্মীরা গিয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। রাত্রেবেলা যখন প্রচারে কাজ করছিলেন আম্বরালির বাড়িতে, ভুরঘাট পাড়াতে, ওইখানে তারা বসে কথা বলছিলেন
এই সময় বিজেপির 25 জনের মতো 20-25 জন এসে সেই বাড়িতে হামলা করে এবং সেই বাড়ির একেবারে ঘরদূর এখানে আপনাদের কোনো টিভি চ্যানেল আপনারা গিয়েছেন সেই ছবি নিয়েছেন ঘরদূর ভেঙে তার ঘরটা টিনের বেড়া ছিল পুরো বেড়া কেটে দিয়েছে তার Rokokong kanai rok ni kaham sepsat ni bagai final nuichi July Salmari ni simi Agartala Badargate Jugendranagar railway station of prepaid auto taxi counter chengo rijaknai haini bagai tini TRTC ni chairman Deepak Mojumdar Badargate Jugendranagar railway station of belai naika Bopula Agartala railway station berai namen ulo Jugendranagar railway station berai naikha Koktwma bisingti shaka rail eba markhong kolok thangla chu chempuni simino Badargate Jugendranagar rail station no raka khong kanai rok thangla su khlaitini janjalo kalaija jora thugino auto service maya asuk simia auto markhong mothornai rok kubang rangpara nawi butongo hani bagai hasre raka mungtang bedek sosol borong ni thangla siwo kaham sep sabnane bagai prepaid auto taxi sep sabne bazar kha TRTC ni sakawa hasre motor okaren dag Mumbai kuni railway station no prepaid auto taxi sep sabne bagai raka khong bara red chat khachur jangai hani basaka আমাদের রাজ্য সরকার কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন আগামী 20 জুলাইয়ের মধ্যে আগরতলায় বাজারঘাট রেল স্টেশন এবং যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশন এবং চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে প্রিপেড অটো ট্যাক্সি কাউন্টার খুলতে পারে সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় সিংহারাম মহোদয়ও আমাদের মিটিং করে সভা করেছিলেন উনিও বলেছেন যে এটা খুব আর্জেন্টলি দায়িত্ব দিয়েছে এবং আমাদের টিআরটিসির উপর দায়িত্ব দিয়েছে 3টে কাউন্টার ওপেন করার জন্য 20 জুলাই এসে করতে হবে সেই কারণে আজকে আমরা এখানে ভিজিট করেছি আমাদের মেডিকেল ডাইরেক্টর সহ আমাদের অফিসিয়ালরা বড় ডাইরেক্টর আছেন এবং সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছি একটা জায়গা আমরা এখানে সিলেক্ট করেছি ওনারা ওনাদের দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে আমাদেরকে ডায়লগ করবে তো আমরা আশা করছি যে আমাদের এই বিশেষ করে শহরবাসী বা রাজ্যবাসী যাত্রীদের যারা ট্রেনে যারা আসেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ্যে তারা যাত্রী পরিষেবা সুন্দরভাবে পান এবং বিশেষ করে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য এই প্রিপেড কাউন্টার তো আমি আশা করব এটা আমাদের এই যে উদ্যোগ বা রাজ্য সরকারের যে উদ্যোগ বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেছেন সেটা সফল হবে এবং বিশেষ করে যাত্রীদের পক্ষে খুবই নিরাপদ এবং আমি বলবো নিরাপত্তা থাকবে এবং পরিষেবাও যাত্রীদের ভালো হবে আমি যারা এখানে অটো চালক বা ট্যাক্সি বা অন্য গাড়ি নিয়ে এখানে যারা আসেন যাত্রী পরিবহন করেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল আমাদের প্রিপেড কাউন্টে তারা রেজিস্ট্রেশন করাবেন এবং একটা সিস্টেম যাতে থাকতে পারে যাত্রীরাও যাতে নিরাপদ মনে করে তাদের যাত্রী পরিষেবাটা 20 তারিখ 20 জুলাই চালু হবে স্যার রাজ্যে কি 2টি স্টেশনে কি চালু হবে হ্যাঁ বাজারঘাট এটা এবং যোগেন্দ্রনগর এবার অলরেডি তো আমরা এয়ারপোর্টে প্রিপেড কাউন্টার চালু আছে আমাদের আমরা পরবর্তী সময় চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে আমরা চালু করব বর্তমানে এই পার্কিং ব্যবস্থাটা কে দেখছে কোনটা এই যে পার্কিং ব্যবস্থাটা রেল স্টেশনে এটা কে দেখছে এটা স্ব উদ্যোগী তারা কেউ দেখে কোনো লোকজন দেখে কিন্তু আমরা এখন টিআরটিসি সারা রাজ্যের সমস্ত মোটর স্ট্যান্ডগুলি এবং আইএসবিটিগুলি এখন টিআরটিসির উপর দায়িত্ব পড়েছে পরিবহন দপ্তরের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে এই ব্যাপারে কোনো কথা হয়েছে কিনা আপনার বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে আমরা ওদের সহযোগিতা চাইছি কারণ আমরা সরকার পরিকর যে সরকার এই ব্যবস্থা চালু করবে আবার সহযোগিতা আমরা চাই Renci eba metric amjumungo pas klaimya angi tongkha tawanati jero renci eba metric amjumungo pas klaimya angi tongkha bawle bagi beleno kahamsep kasko khabaksa society mungoi NGO mothabai tudulja subrai madumi drop out coaching center 2019-20 bisini bagai admission samung khajari tongo Form bag mungtai submission ni jora 2019 bisi June talni thiba eba 15 ni simi July talni thamti eba 30 jora habanok ni eba office ni jora phune damchi ni simi saring ni damtham jora o form bag mungtai submission ni samung nai admission ni salmari ingkha phane August talni pula salmari eba 1st August 2019 O coaching center metric amjungmungo pass claim maya rungsngai chela tei brirong ni bagai asuthai khadijak tongo
hani bagai selate berirongni bagai juta-juta tongthainok eba hostel ni sebrjangnai o coaching center ro rungsrung kurung phrangnai rok bai kahamke phranmung rujago tei hostel o kaham sepsa rujago Tripura hasio khobjak jesupono amchani coaching ko tongui porinai RMT amjumurani bagai coaching gana ginini exam center ro amjumurani sep tongnai tei hostel o tomachana sep manai amjumung payasa Nikuma Subrai Madhyamik Dropout Coaching Center Kasko Khabaksa Society NGO Kasko Omorpur Gumati Tripura Email kkems089@gmail.com Kokduk number 943679557 tekaisa 943619532 tekaisa 943674202 tekaisa 8837467251 je rokta bo pa thang thinang no renji amjung jora sini wasu ko tengya oi thinang ma te buku ko tisna mujungo borok subrai madhyamik drop out coaching center ro pa thang thinang no kusung khanine sep nawi mano rungsrung mungni bising tei hani bagai talle di dakti khladi wansuk di thinang ni bagai